Residents of Bongsul village under the Damchara region today blocked the local road, effectively halting the operations of the ONGC. The protest was staged due to the significant damage and persistent problems faced by villagers caused by ONGC's seismic exploration activities, specifically the use of bomb blasts on various hills and soils. কখন আপনারা চালু করতে হলে টাইম লাগে না আর ফুটো হলে টাইম লাগে এটাও কথা না খুললে তো আমি খোলার অবস্থা পাইলে আপত্তি নাই আমার তারা খুশি তোমরা খোলা শুরু করো আমি কিছু কথা না খুশি তারা কই আজকের টাইম 4:30টা পর্যন্ত আমাদের টাইম দেওয়া 15 দিন আমাদের নাচাইয়া ঘুরাইয়া মাথাইয়া অতটা চিল্লাইয়া আমার ঘরের ওষুধ কিছু তারা কিনে না খালি তারা বেতন পাইবার দান্দা জানে The villagers allege that explosions have resulted in severe environmental and structural issues, prompting today's direct action to stop the company's ongoing work. Following the escalation of the protest, a company manager immediately visited the site to speak with the protesting villagers. Personnel from the Damchara police station also arrived at the location to assess the situation and gather information regarding the dispute between the villagers and the ONGC. কোনো আলাপ আলোচনা পরামর্শ করতে পারছে না পরবর্তীতে এক সপ্তাহ পরে কোনো কারোর বাগান দিকে ব্লাস্টিং করে কারোর বাগান দিকে কেবল টানে কারোর বাগানে সুপারি পরি বাঙ্গাইয়া আপনারা স্টাফরা মধ্য পান করিয়া নেশা দ্রব্য শরীর নিয়ে একবারে এলাকার বিশৃঙ্খলভাবে কাজ চলতেছে তাই আমি এটাকে তারা কিতা করতাম এসডিএম অফিসে গিয়া পরামর্শ নিছি জিজ্ঞাসাবাদ করছি এটারে আমরা কি আপত্তি করতে পারবো নি তারারে আমরা মানা করতে পারবো নি সরকারি আইনে কিতা আমার অপরাধ হইব নি এটা পরামর্শ নিয়ে সারিয়া এটা তোমরা জায়গা মালিক গড় মালিক বাগান মালিক আপত্তি এমনি ব্লক লেতা 12 সিনছি মানি তো এখেমনা ব ওএনজিসি রাও ব চিনপারাও ndু সুংয়ে হাকো ব্রুয়ে ব্লাস্টিং পেরিয়া নেমা কাম তাং মনো চুংখে পয়লা হাপ্তাক সুহা ব্রাউ তাং থাপুলে সিয়া বাই স্লায়া বাই मा फनो सालाया न सुंगिते है ना अब से खूब लानायनि ओएनजीसी राव ब्राउ तुबसाव हाखौ ब्रुब तुबसाव खे अब ब्राउ तुबसाव मपे बोले अब हापुं त्रायो बांग्लाय फाय कुआवो हि सानाय सावो इनका दादा खेबु क्वाइ फांरा फया गो अब तुबसाव म एरिया 2-3 किलोमीटर फिनले क्रंगावो थायहा पेरिया के क्वाइ थैख्लाय पाय थांगो क्वाइ थायमा स्रायांगो राबर ब्लुंगाय सिंखे राबर बेखौ माइयावो हि सानाय सावोखें पायतोमोन आंखे जे जांफोंनाथ एसडीएम ऑफिस थाङि आं खबला ने अच्छा त्रे महाकाव के तना गारि फु हुइ मले स्प फाइमि स्प बे कमा साले नां फु हुइ पिम गारिले याबनो ब्राउनि ब ओएनजीसी नि बर फिलो तंनाय रंथलाय सिसा जु ऑफिसो तंनाय ब्राउनि कोऑर्डिनेटर दे मैनेजर दे होग्रा हिसाबो आपनो आं पट स्नियाने फाले नाले ना याय चोमोखे ब्राउ बरनि ओएनजीसी रावबो केबल सुमो रुटिनांखे इनके ब्रालक माहि साफेला आबनो ब्राउ तावले चुं रुटिनारा नाय बदि या खेतिना मैया त्रे ओ मिजोराम तिना आसाम तिना नायसे रो पान सागन जिनि लियार के हात तुमो तुमफु उनखे आबसे बदि या खेतिना मैया आंबो ये बरखे ब्राउनि रेड जुन तुमि साउना रोखे जेम नो मानि तुमि ब्राउ नाय तुराने नामि अच्छा अंके बरो दिनियो के ब्राउ क्लोज खेराहा nduro iraha lebaro tungne rono pono ron tinang nai इंके ब्राउ लेबर पतेना ना knai de suni de boro ang bai chungbo para bro bai ro ke ha knui hogra jagra bai khaiye salaye khoti puron ri ane ma brau rimai nai de rimaya de apa salai paiye ka thau ya khitre khe ro kam tang ya sungbo sungya ye साके आं फिउ हाना अरे हिया गारि फेक फोला गारि के सारा हा इनके रो नां का सोने रो नां पारान स्रो दे रचि पारान फोटो के जान त्रे बालुक सरारम फोटो जा पिपलारम फोनो तो Reported by Sanjit Riang from Kanchanpur, Chini Khorang.